Hallelujah. Adofo no munua no ma de nyina gere na bo ama ministry. Mitaye program ba ho no mo eba YouTube me nyina tie de boye bra. Ene de nso rade wo ne a wo de maye. Ye dwumadi ne kofa by tira de potin a. Edima dwumadi de bia eba so no. Osi knowing Jesus as your personal savior. For Yesu Kristo yi wo rade ene okra agyenkwa. Ne wa bra bo a wo bosura. Me nua dofo. Ene nso rade wo de maye. Tie nyina besi itrase. Yede ho ahye nsa yedi mafo ne erade ene ebremu yeda wase so de nkwa kyei na ebremu na wodom so ebekasa akire yi gija ho hye wonsa se erade mi a mekasa me mroso erade be fam mu kasa kire ade hye titu ne ani ntine adofo tiefo nso mi de won hye wonsa se erade meka ne ye wona ntie a maka agu ti erade mu nya so pamfanye asemi ne fa kom akoma pa so nye na so mu fo mu de na me a meka me mroso ntime so me fa me de a niye de bobra se ne fata Kristo oba yenye yiraba meda wase wadomti amen. Adofo no ene de Awurade wo maye no o se etrade ne se obtained grace so benya Onyankopɔn ani mu adom. Adofo no ye ka adom kora mpa ene sei adom me famre efom kakra obi ti hwa obi ti ne fie da ko no be hu kokoko no obi abom bra oba ya bo sakola bi maame se me fa moin 3 cups e fa mre oni anwen afi no oba ne no ye ne ye den na maame hu se komo de me ana me no me ya no aduane che se eno no wonye ho hwe won sre no won kon uma che se won kan je ofa mre o na bre se ba betua wo se fa adofo nom eno no ade a wonye ho hwe na atia beto ntoma mu aba beto wo se fa se ye wodia ebi de etimi ya ware ebi so timi kohia na dwumom na wanya ne pani anim adom etiche se kwan bia so no odon oyi dadi de kire no ti hokogina ba bi o si yi we di adom ba kure ni adofo nom adom se wonya Onyankopɔn anim adom a wonya onipa so anim adom ma ye hwe asem ba bi ebe hu no ye be hu asem yi wo Esther chapter 2 verse 17 Esther chapter 2 verse 17 adofo nom wasi Esther enya wahene Ahasuerus wonya nanimu adom adofo nom enya de edafom so kenkan Esther chapter 2 no a wasi ebra ohima wasi ya ni amon wo chapter 1 no na mpanimfo nyina hye se da bia anya hu bibia emma ne nyina bebu mu kunuma ntia eti ehwe oba foforo ema wo hene na o mefa ohima wasti na hinkyere nye dai enhye na hima edie ne che no adofo nom na we na yebobo maba bebra no na Esther onfiri susa onfiri ho wasi wahina Ahasuerus yi na odi ade ahin ama enkuro akese wo haduo no nso media wasi Persia akwesi media na enye ahini ekitoa enti ne jesu wayi wahenkese na yire ya nuamo ho ne hwehwe obi amara besi na nem enti ebobo amana no na Mordekai akoka kira baba we se ma memfa wonkonka wo mu ho na wokọ ankire wakira kwan na wasi wode ne koye nso wo so gye no na omoma wo ensira nnuro se wo mfa nsira enti odofo yesusu nyaane de Esther na ka efe na Hadasa na wo mode no ekotena baabi a efe o emmem ende emanko na ewo na ebire bia edu we de so na okọ hene ho edu we na so na okọ senia ese wose de obisa bia de ma na enwanwa se Esther wo bre ne ho ase ma Mordekai na ye ne papa nua wo bre ne ho ase wose nka bia wo fire ana wo kọ no so minim se wo kire ne se wo kọ no fa ye mpaebo na edu Esther so wo be kọ no adofo no wose Esther musahwe je de ohwe wo mu so no e de ma no eni mo de ma so mfanko na wo bre wo kọ wo hene nchen no Bible say tu kan do verse 17 na wose na wo hene no edo Esther esene ma ni nyina onya wo hene nani mu adom ene animonyam eni adofo enafo mu na wa hwese nka obi a ne maame ewu kenkan Esther chapter 2 no a wose Esther ne maame ewu ne papa ewu eti hwan pa na sebi mpre biasa o kira baba we se de yesi dware ade kwode wo henachi
Minisa baba obi e ware a so o maame de a wo kire de wonye se be ya okwa na nikuna ni baje no ho. Baba we ni maame ewu, ni papa ewu. Enti e ne kohye obi hunu nsa. Nanso Onyankopon a adofo no wunyina ni mu adom a wunya nipa so ani mu adom no. Bible say baba we ntimi amu se bibia bia ma me wei fo okikimani akiri yemisei debi wase gi de ohwe omo so no ade ode ma no nko a na baba we di ko ohene ho. Na Nyankopon a ne ho ohu a ne ho onwanwa a woye ma ne ye nwanwa no adofo no wase Esther ko ohene ho no afi wo hifiri ohene ho a wo Esther firi ohene no ho no ma oba no wo so mo ko anajo no mo be fia homache na so oba no wo hwe Esther ti so no na ahima di eche no na hye no asa okay kan chapter 1 verse 19 na Esther chapter 1 verse 19 was say okay kan King James version na was say estate unto another that is better than she. Cheso de okay opeso o kire nyina say wose mom yehwe obi na yemfa obi a wosene ohima wasti na yemfa na hima adie no emfa mani pakoro na dofo no si yehwe obi a na nka janka si yehwe obi a na nka wisia na so Nyankopon ne ho na no ho yere nwanwa obbo kwan to bia kwan ni Awurade o mani da so pie bra ni da so ni ho Awurade o ye ma ne ye nwanwa mani patu ni na ebra Israelfo wodo ntwa apokoko na ye ohu nwanwa ne ehu ne yenka wasena hwan kra ne se wo Awurade ewa anyame mu hwan na te se wo okronkron ye mu ni wonyamfo de ne hu ye hu waye ye mu wose anwanwade ye fo menu adofo Awurade ye ma ne ye nwanwa o ye ma ne ye nwanwa o ye ma ne ye nwanwa Awurade Oya mane chirajino katachie Osaini Yesu Kristo unyuma die eye nwa Oya mane ye nwa radie Oya mane chirajino katachie Osaini Yesu Kristo mira unyuma die ye nwa adofonom abrabo ye boy ye bori nyame adom aware yakoi yakona Awurade adom eno nti Bible say Esther free wahene no ho ma woba no okoma afie no na ahema die eche no na hye Esther ti na meka besi nyina ne se adofo no menim sa koda no ye obi afi se no ofi Yuda busuakuom na emom na oko ena nam so ma Nebukadnezar befa omu domum edom ba ema ombedi ba bi ombae no ye dom ba susan abem ho na Mordekai de agya wati gate ano ena wo hwe gate wono ye watchman na wode gidi a ewo ne soma wo mu ede akole ekoka anipa ho na nko ne hwan enko no sumpo wase me so mini hwan menya me na de akra ne mi fie na wa rodi Nyankopon ni awodi mi abedrunia mana wasia enyo amama ya menyinara omagbo mi enye radia ye no ni mi edi no ye oni mi edi no ye oni wonsu edi no ye nyame tofo oni mi edi no ye nyame tofo oni mi edi no ye ye me sumpo nka me sumpo Minyami na dia kra na ke kra me na waradi Nyankopon ni awodi mi abedrunia mana wasia enye o amama ya menyinara mama bua mi enye radi aye no ni mi edi no ye oni unsubedi no ye oni unsubedi no ye nyami tufu oni wadi no ye menu adofo enu nti na da bia menya amese ma me papa eyeso ba hwe Yesu akiri kwan eyeso ba ji Kristo Yesu adi sans wo yem paibotiefo say Bible kan wa Psalm 65 verse 2 no wo sim paibotiefo wo nche na honam nyina ba nwanwa se de owo bie ba wo hunu mobo
di oni bi eba ohun mobo ne wono akora bu no se me de me se twa o se wo frɛ wo su frɛ be ma we nko a obeje ne so me nua adofo enti na da bia wo nua nya wa safe tu woni mu Yesu Kristo me nua adofo se woni na mane nya wa werɛ ho me so me ni kwan bia se me bu onim tia na mo ne me ka nyina ne se hwehwɛ wo Awurade na som no ansa na wa ba me nua be ma Yesu wo siesie da bia to ho a wo ba na mnom yenim date no ma me fa bi nya mfa to ho ada na obi na nsu ayira fa state bi e fa Texas anya ne da ya minti na de example na bira nkrofo ni yi nipa no a wo madi amiasa no se obi kuta baga obo so obi akosom no oso ne mo no age na ba obo so obi so ba no ntimi a obo so omokoso no musie ne de na ba ebi kura de plane hia wo mu ne de na hye na meto na mebusa se enti saa we ne de adonfo adofo no bebre anwu won ko pe bia mo matena eye mo ya ade na so da bi ba obi hie obi nyine bag obi nso no mo se oye de amia obi abadwane age ne kra nkwa me nua adofo Awurade so oba ntem okuta na katua de bre obi ase ne nwumate me nua na no ntire hwe Awurade akire kwan na hwe na honu a obesa nyine nim adom Yesu no ono de ne so mfa so o cha be adofo nom saware na ukoba ko jawo ubenya odofo anim adom me nua adofo sadwuma na wo so ya ana wusua ana se kwan na wutuo fa hoto Awurade nko aso ahwehwe tumi fufuro bi nka ho na fa hoto sa ba ma Yesu so ni dia emfa di fufuro bi says the Bible say ni mo na nkwa wo na nkwa ne nipa nyina han wo se nkwa je di obiara mo so di fufuro bi ni osoro ase se ba ma Yesu Kristo di me nua adofo sa ba me na ya Esther ne hoto no so ama obenya ohene Ahasuerus anim adom me nua adofo ese ne de oni mbe ya adwene di a ye be hwe Yesu akira kwai ye be fa Yesu menka se ya menka se da foforo adofo no ti ho no wugiri sentie ka so omo mfiri ba bi omo wono nko no na Yesu obi kwa no fa handbag wo bra wodrobo akasa emu niema ma waja na ho etuji se handbag no nko an nipa na nsu afa wo mo no eno kwa na de wo hia da bi ani ma ofie mu nyina hia no na so so be ne no afare nyina de akọ me nua adofo ma me papa saa de na atu wo mo no enye ne de ye me nam de example na me ka kire me no nyina cha adwene se edebi wo me ese aboabo e ho se ensu na be fa adofo no ese fa Yesu Kristo yi akra age nkwa ne abra boso wura na wo kire de enye ne enfie pema anye ne a ebe ye Awurade ani so abufuo me nua adofo na wo gi Awurade Yesu Kristo di nso a wo banyina nimu adom Esther wa mini bi anhim na de ode ne kwa ekura ye watchman ti akola na kwasa de na kadwuma be na obeye adofo no meka se watchman ye meka se sebe woni obi tie o ye made enye na nso so no wa mini bi anhim men fa me nko ba adofo ye wotie nani no wo ye ohene yire me nua adofo sa na Awurade pe osiesie wo eni ti fa Yesu Kristo ye be fa Yesu na ebre yi mo menka se ye nkomra menka se ya fi se woni mo ochina enim da Yesu beba eti dare duru ho se ya mamu ani ada ho me nua adofo Esther de ho to Awurade so obo ne mpaye wodi na chi ma okonya na nim adom ne animonyam ti na de opese onya nipa nim adom de a me nua adofo ye pagye ensafa Kristo eni nyina aka mom na me ba bia bebo mi din no na wodi din ahye ho no mo me nua kafiri akoma abubuo ne adwene a asakire mu se na me nim Awurade ti na de mesiesie wo se me fa Kristo me nua adofo ebeboa wo pa na abehu se Yesu wono ene wo manipa danson ti pagya won sai bremu ka se enedai me Angelina me jitum se me ediboye ni na me aka se mentime nyeme ho ti Awurade me so se gye fa me boni nyina ache me na ti ofi ne ntini nyina ho Awurade enedai ode mboni ache me fa Kristo Yesu yi me Awurade ne me kra agye nkwa ene ma brabo a me boso wura Awurade me serew mo atwe me de won kwanmam na de maka ho tefo ho na so ofum na wo ba me ma anya yiraba me de wasese wagye me wadom nti amen adofo nom ene de wabeye Kristo Yesu dia na mesere se wogi Yesu dia emfa ne ntene fie
ese wagye Yesu yedie adofo nom wo ma na ekọ asọre ne de me ka se me kọ asọre asmesi a ebi a wadme se no nko an so se ye da bi na mu kọ asọre a ye be kire wo enya asọre ni asọre nko asọre ya asa nko a kọ asọre de Nyankopon asebe de be yen wo se be na Kristo ba we ba no na sem ti wo mu na de asem ne bobra ama wati ohun se ne badofo ni me nua dofo na wose yenkwa ma nyina akọ ka asempa no de obegye adie no wose na nsenche ne bedi nachi enti bra wagye Awurade adi na futu emetu won so wagye atum so bekọ asọre ma me no mo mpaye na Awurade hu mo bro me hu mo bo na so nya adanse ye mo mpaye ye di mafu ni Awurade ebrem ye da wase se wode wasem na modom so de aba bedom ye me bom mpaye sre Awurade utumi no ahoden se enka adofo yi homo ntumi nkọ asọre ese no mo ntra Kristo nkopem se Yesu beba afi me bom mpaye se obi tie asem ya wo yare a ye ne yare safo obi tie asemi na hunye hia bi ne no di ahyemfire ahoyire bi da ne so a Awurade panfa ahodie ma no Awurade akaso ye nsanchi ne Nyankopon wo na amani da so ba ba bi ani da so nie wanyem Esther no wanye wanyema Esther na kwonye obi a na wo mobro hu aso ne so nti ene wonya wanim adom enya wo hini so anim adom me bom paye se obi tie asemi na watie fi ne kra nyina mu wagya ne pem de amawa ma wonya adanse Awurade ma wonya adanse woni brain bibia o ya Awurade wo hu se wo boa na be hye woni bonyam no ma wonya adanse na Awurade ono so da ebrese wodi ahye woni bonyam me da wase e de adofo hye won se wonyame agya oba ene nkronkron de nti amen adofo nom nyame nhira mu da wo fro Awurade de chen ya be san hia mo ma bye.